السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ ان هذا الشهر شهر الله شعبان المخصوص بتعظیم الایمان، وقال ايضا هذا شهر شعبان شهر الرحمة والبرکۃ والغفران، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم عزیز اور دوستو، بہت سارے علماء ہیں فرماتے ہیں یہ جو شعبان کی مہینہ کی 14 تاریخ کی رات کو کوئی عمل نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے۔ بعض علماء کرام ایسے فرماتے ہیں۔ میرے محترم بھائی اور دوستو بزرگوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ ثابت ہے تو شعبان کی مہینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ روزہ رکھتے تھے اور رمضان کے لیے تیاری کرتے تھے۔ اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی 14 تاریخ کی رات کو جنت الباقی میں جا کے رو کے دعا مانگتے تھے۔ تو کیسے فرماتے ہیں کوئی عمل نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگ، آج کی موضوع ہوگا شعبان کی مہینہ کی۔ تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان هذا الشهر شهر الله شعبان شهر الله شعبان المخصوص بتعظیم الایمان۔ بے شک یہ مہینہ شعبان کی مہینہ ہے اور اللہ رب العالمین خاص کر کے بنایا ہے، اس مہینہ کو پیدا کیا ہے۔ سال میں 12 مہینہ ہے اور 12 مہینہ کے اندر کچھ مہینہ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین خاص کر کے اس کو مرتبہ دیا اور بنایا ہے، جیسے شعبان کی مہینہ ہے اور رمضان کی مہینہ ہے اور ذی الحج کی مہینہ ہے۔ اس کے اندر ایک مہینہ یہ ہے شعبان کی مہینہ ہے۔ تو فرمایا ان ھذا الشہر شہر اللہ شعبان شہر اللہ شعبان المخصوص بتعظیم الایمان۔ بے شک شعبان کی مہینہ اللہ رب العالمین خاص کر پیدا کیا اور بتعظیم الایمان، اس مہینہ ایمان تازہ ہونے کی مہینہ ہے، اس مہینہ ایمان تازہ ہونے کی مہینہ ہے۔ فرماتے کیسے تازہ ہوگا؟ انسان جب دنیا کی ماحول میں بیٹھتے ہیں تو دنیا کی عظمت دل میں پیدا ہوتا ہے۔ انسان جب دین کی ماحول میں بیٹھتے ہیں تو دین کی بات سنتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، دین کی بات سنتے ہیں تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان ترقی ہوتا ہے اور ایمان جنت تازہ ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ھذا شہر شعبان شہر الرحمت والبرکۃ والغفران۔ بے شک شعبان کی مہینہ اللہ رب العالمین رحمت کی مہینہ ہے، برکت کی مہینہ اور مغفرت کی مہینہ۔ شعبان کی مہینہ اللہ رب العالمین زیادہ رحمت نازل کرتے بندہ کے اوپر اور زیادہ رزق میں برکت دان کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین اس مہینہ گناہ گار بندہ کی زیادہ بے شمار گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا ھذا شہر شعبان شہر الرحمت والبرکۃ والغفران۔ اس مہینہ شعبان کی مہینہ برکت کی مہینہ اور مغفرت کی مہینہ اور رحمت کی مہینہ۔ اس مہینہ میں زیادہ برکت اللہ رب العالمین عطا فرماتے ہیں، زیادہ رحمت عطا فرماتے ہیں اور زیادہ بے شمار گناہ گار بندہ کو مغفرت کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہم زیادہ اللہ سے توبہ کریں اور اس مہینہ میں رحمت سے دامان بھرے اور برکت سے دامان بھرے، اللہ سے مانگے اور اللہ کی عبادت بندگیری کرے۔ وقال ایضا، نبی نے فرمایا، ھذا شہر التسبیح وقراءۃ القرآن۔ نبی نے فرمایا اس مہینہ میں زیادہ اللہ کے پیارا نام لے کے ذکر کرتے تھے اور اس مہینہ میں قرآن پاک کی زیادہ تلاوت کرتے تھے۔ تم بھی کرا کرو، اس کا مقصد کیا ہے؟ تم بھی کرا کرو۔ وقال ایضا، نبی نے فرمایا، والعمل الصالح فیہ مستقبل مرفوع۔ اس مہینہ میں
नेक আমল करो ज़्यादा ज़्यादा। इस महीना में नेक আমল আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে পেশ হয় और अल्लाह रब्बुल आलमीনের दरबारे कबूल হয়। ज़्यादा ज़्यादा हम नेक আমল करें और अल्लाह को राज़ी करें। हादा शाहरुन दुआए फीही मस्मूइन। इस महीना में আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে দোয়া कबूल হয়। इस महीना अल्लाह जल्ला शानो की दरबार में दुआ कबूल होता है। वक़ाल आइदन, नबी ने फरमाया, मन सामा सलासत अय्यामिन मिन शाबान बअसहुल्लाहु यौमल क़ियामति अला नाक़तिन मिन नूक़िल जन्नह नक़ला। नबी ने अक्सर हर महीना में ज़्यादा 3 रोज़ा रखते थे। शाबान की महीना में हमारा नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा रोज़ा रखा, ज़्यादा इबादत करते थे और रमज़ान की तैयारी करते थे। फरमाया, मन सामा सलासता अय्यामिन मिन शाबाना बअसहुल्लाहु यौमल क़ियामति अला नाक़तिन मिन नूक़िल जन्नह नक़लहु। फरमाया, मन सामा सलासता अय्यामिन मिन शाबान की महीना में जिसने 3 रोज़ा रखेगा, 15 तारीख से पहला 3 रोज़ा रखेगा, बअसहुल्लाहु यौमल क़ियामति अला नाक़तिन मिन नूक़िल जन्नह। क़यामत की मैदान में जब कब्र से उठेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत से एक ऊँट भेजेगा और रोज़ादार ऊँट के ऊपर बैठेगा और चलते चलते ऊँट जन्नत में दाखिल फरमाएगा। जिसने शाबान के महीना में 3 रोज़ा रखेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको ऊँट के ऊपर, जन्नती ऊँट के ऊपर सवार करके जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। इसलिए भाई और दोस्तों, हम रोज़ा 3 रखने की कोशिश फरमाएं शाबान की महीना की। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रोज़ा रखते थे और क़यामत के मैदान में मेरे भाइयों 50 अल्फ सना, एक दिन होगा 50,000 साल की होगा। 50 साल की होगा, लोग दौड़ाएंगे, भागेंगे और पानी करते रहेगा और दौड़ेंगे, भागेंगे। उस दिन जो शाबान की महीना में 3 रोज़ा रखेगा, जन्नत से ऊँट भेज देगा अल्लाह रब्बुल आलमीन और ऊँट के ऊपर रोज़ादार बैठेगा और चलते चलते ऊँट जन्नत की गेटों में जाके खड़ा हो जाएगा और जन्नत में दाखिल हो जाएगा। आगे फरमाया, जिसने 3 रोज़ा नहीं रख सकता है, मन सामा खामिसु अशरा मिन शाबाना लम तमस्सहुन नार अबदा। जिसने 3 रोज़ा नहीं रख सकता, मन सामा खामिसु अशरा मिन शाबाना लम तमस्सहुन नार अबदा। शाबान की 14 तारीख की रात को जो 1 रोज़ा रखेगा, जहन्नम की आग उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हराम कर देगा। मन सामा खामिस अशरा मिन शाबाना लम तमस्सहुन नारु अबदा। मन सामा खामिस अशरा मिन शाबाना लम तमस्सहुन नारु अबदा। जो शाबान की 14 तारीख की रात को रोज़ा रखेगा, 1 रोज़ा रखेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको लिए जहन्नम की आग हराम कर देगा और आबादुल की आबाद ज़िंदगी मिलेगा। भाई और दोस्तों, हम जो है ना शाबान की महीना में रोज़ा रखने की कोशिश करें। शाबान की महीना में हम ज़्यादा इबादत बंदीगिरी करें, अल्लाह को राज़ी करें, अल्लाह की प्यारा प्यारा नाम लेके ज़िक्र करें और नफल नमाज पढ़े और दुआ करे और कुरान पाक की तिलावत करे। आगे वक़ल आइदन, नबी ने फरमाया, हाज़ा शहरुस सलाति अला सय्यिदिल अक़वान। ए महीना में हमारे नबी की ऊपर ज़्यादा दुरूद पढ़ा करो। कायनात के अंदर जितना चीज़ है, आसमाने, ज़मीन, चाँद, सूरज, सितारा, सियारा, जन्नत, पहाड़, समुंदर, फरिश्ता, सब ने
सब ने सब नबी के ऊपर दुरूद भेजते, अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी के ऊपर दुरूद पढ़ते। आप और हम भी अल्लाह रसूल के ऊपर ज़्यादा दुरूद पढ़ा करे। इन्नल्लाह यरहमु उसाता उम्मती फी लैलतिन निस्फि मिन शाबाना बिअददि शुऊरे अनआमा बनी कल्ब व बनी रबीआ व मुज़र। इन्नल्लाह यरहमु उसाता उम्मती फी लैलतिन निस्फि मिन शाबान। फरमाया बेशक बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन इस महीना में उम्मती फी लैलतिन निस्फि, इस रात में शबान की 14 तारीख की रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्मत के ऊपर बंदा के ऊपर ज़्यादा रहम फरमाते हैं। बेअदद शोर अवन गुनाह माफ़ करते हैं, ऐसे गुनाह माफ़ करते हैं जैसे बनी कल्ब बनी रबी बनी मुज़र बकरी पालते थे, भेड़ा पालते थे। उनकी भेड़ा और बकरी में ज़्यादा बाल होते थे उस कौम की, और किसी कौम की बकरी में भेड़ा में इतना बाल नहीं होते थे। तो बनी कल्ब और बनी रबी और बनी मुज़र की बकरी में और भेड़ा में ज़्यादा बाल होते थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो शबान की 14 तारीख की रात को क़याम करेगा, अल्लाह की इबादत बंदगी करेगा, नफल नमाज पढ़ेगा, तिलावत करेगा, ज़िक्र करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके ऊपर रहम फरमाएंगे और ऐसे गुनाह माफ़ फरमा देगा, ऐसे गुनाह माफ़ फरमा देगा। बनी कल्बा बनी रबी और बनी मुज़र की बकरे जैसे बाल होते थे, ये बाल की मिसाल दिया बताया, ऐसे करोल गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ फरमा देगा। जो इस रात में शबान की 14 तारीख की रात में इबादत बंदगी करेगा, अल्लाह की ज़िक्र करेगा, अल्लाह से तौबा करेगा, माफ़ी मांगेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे रहम फरमाएगा, ऐसे रहम फरमाएगा और ऐसे माफ़ करेगा जैसे बनी कल्ब बनी रबी और बनी मुज़र की बकरी में जैसे बाल होते थे, ऐसे अल्लाह रब्बुल आलमीन बेशुमार गुनाह इस उम्मत की माफ़ फरमा देगा। हम इस रात को अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़्यादा इबादत बंदगी करे, अल्लाह को राज़ी करे और गिर गिराए और तौबा करे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ूमू लैलतन निस्फ़ि मिन शाबान फ़इन्नहा लैलतुन मुबारकतुन फ़इन्नल्लाह युनादी फ़ीहा हल मिन मुस्तग़फ़िरिन फ़ग़फ़िरू लहू व हल मिन ताइबिन फ़अतूबू अलैहि व हल मिन साइलिन फ़अउतीहि मसऊला। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कॉल किया है, क़ूमू लैलतन निस्फ़ि मिन शाबान, शाबान की 14 तारीख की रात, क़ूमू लैलतन निस्फ़ि मिन शाबान, तुम लोगों ने क़याम करो, रात को इबादत बंदगी करो, नमाज़ पढ़ो, तिलावत करो और ज़िक्र करो, अल्लाह से दुआ मांगो। फ़इन्ना लैलतुन मुबारकतुन फ़ीहा, इस रात और इस महीना मुबारक महीना, इस रात मुबारक रात है, मुबारक महीना है, मुबारक महीना है। फ़इन्नल्लाह युनादी, इस रात में एक फरिश्ता ऐलान करता है, रोज़ाना ऐलान करता है, फ़ीहा हल मिन मुस्तग़फ़िरिन, कौन है मुझे, कौन है इस्तिग़फ़ार करने वाला, फ़ग़फ़िरू लहू, उसको इस्तिग़फ़ार में कबूल करूँगा, उसको मैं माफ़ कर दूँगा। व हल मिन ताइबिन फ़अतूबू अलैहि, कौन है तौबा करने वाला, उसको तौबा में कबूल करूँगा, उसको मैं मग़फ़िरत कर दूँगा। हल मिन साइलिन फ़अउतीहि मसऊला, कौन है मेरे से सवाल करने वाला, उसको सवाल में कबूल करूँगा, पूरा करूँगा। हल मिन मुस्तरज़िक़ुन फ़रज़िक़ू, कौन है मुझे, कौन है मेरे से रिज़्क़ मांगने वाला, मैं रिज़्क़ मांगने वाला, मुस्तरज़िक़ुन वल मिन मुस्तरज़िक़ुन फ़रज़िक़ू, कौन है रिज़्क़ मांगने वाला, उसको मैं ज़्यादा रिज़्क़ अता करूँगा। आज की रात हम अल्लाह से मांगे, शाबान की 14 तारीख की रात, शब बरात की रात हम अल्लाह से मांगे और इस महीना में हम ज़्यादा अल्लाह से मांगा करें। वक़ाला ऐदन, और फरमाया,
إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلا فأعافيه ألا كذا حتى يطلب الفجر۔ فرمایا نبی نے فرمایا اذا كانت ليلة النصف من شعبان، شعبان کی 14 تاریخ رات کو، فقوموا لیلہا، تم لوگ رات کو قیام کرو، اللہ کی عبادت بندگیری کرو، ذکر کرو، توبہ کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، نفل نماز پڑھو، وصوموا یومہا، اور دن میں تمہارا روزہ رکھو، رات کو سحری کھاؤ، فإن اللہ تعالی ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا، بے شک اللہ رب العالمین دنیا کی پہلا آسمان میں آتا ہے جب سورج ڈوب جاتا ہے، دنیا کی پہلا آسمان میں آتا ہے، إلى السماء الدنيا فیقول الا من مستغفرین، اور اب اعلان کرتا ہے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، فیقول الا من مستغفرین، کون ہے استغفار کرنے والا، فاغفر لہ، اس کے استغفار میں قبول کروں گا، اس کو میں نے معاف کر دوں گا، الا مسترزقون فارزقہ، کون ہے میرے سے رزق مانگنے والا، اس کو میں زیادہ رزق عطا کروں گا، الا مبتلا فأعافیہ، کون ہے مصیبت میں اس کو مصیبت دور کروں گا، الا کذا حتی یطلع الفجر، تو اعلان کرے فیقول الا من مستغفرین، کون ہے رزق مانگنے والا، کون ہے استغفار کرنے والا، کون ہے میرے سے سوال کرنے والا، کون ہے میرے سے مانگنے والا، کون ہے توبہ کرنے والا، کون ہے بیٹا مانگنے والا، کون ہے بیٹی مانگنے والا، کون ہے بیماری سے شفا مانگنے والا، کون ہے میرے سے توبہ کرنے والا، میں سارے اس کو گناہ معاف کر دوں گا، رزق میں اضافہ کر دوں گا، اس کا تمام مشکلات دور کروں گا، اور اس کا سوال میں پورا کروں گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوگا۔ میرے بھائیو، اس رات کو ہم سو جائے اور عبادت نہ کرے میرے بھائیو تو ہماری جو ہے نا بدبختی ہے۔ وقال ایدن، نبی نے اور فرمایا قوم واتوب الی اللہ اخشر الرحمن، قوم واتوب الی اللہ اخشر الرحمن، اے امتیو اٹھ جاؤ اللہ نکٹ توبہ کرو، اللہ کو بھائے کرو، اللہ کو ڈر جاؤ، اللہ کو بھائے کرو، اللہ کو مان لو، اللہ کو مان لو، اللہ کو راضی کر لو۔ میرے بھائی دوستو، ہم شعبان کی مہینہ میں اللہ کی عبادت بندی کرے، یہ لیلۃ جو برات آ رہا ہے، یہ برات میں میرے بھائیو شعبان کی 14 تاریخ رات کو اللہ کو راضی کرے۔ ایک سال کے اندر میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ابھی شعبان کی مہینہ چل رہا ہے میرے بھائیو، اور شعبان کی مہینہ 14 تاریخ آ رہا ہے۔ اس 14 تاریخ کی بات میرے بھائیو اللہ فرشتہ لکھیں گے ہماری زندگی کے بارے میں، مواد کے بارے میں، کہاں کھانا ہے، کہاں رہنا ہے، کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے، اور آگے شب برات تک، شعبان تک جو ہے نا ایسے چلتا رہے گا اور لکھے گا۔ آج جو ہے نا ہم میرے بھائی دوستو دعا مانگے، دعا سے کیا ہوتا ہے؟ قسمت تبدیل ہوتا ہے، قسمت اچھا ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا مانگے، اللہ کو راضی کر کے ہم یہاں سے جائے۔ کیا کرنا ہے؟ دعا مانگنا ہے نا، رات کو جاگنا ہے نا۔ وقال ایدن، نبی فرمایا الحمدللہ فاتح الباب لمن تابا، تمام تعریف اللہ رب العالمین کی، جو اللہ رب العالمین پورا کائنات اپنا قدرت سے بنایا، اور مجھے بھی اللہ رب العالمین نے بنایا۔ فمن الحمدللہ فاتح الباب لمن تابا فاتح الباب لمن تابا، جو توبہ کرتے ہیں
हम तौबा करी के लिए हर वक़्त दरजा खोला रखता है। जिस वक़्त आ जाए, रात को आ जाए, दिन में आ जाए, सुबह आ जाए, शाम आ जाए, हर वक़्त हमने दरजा खोला रखते हैं। कौन है तौबा करने वाला? हम तौबा करने वाला बन जाए मेरे भाई दोस्तों। हाज़ा वक़्तु तौबति मिनज़ ज़ुनूब, अभी भी वक़्त है, अभी भी टाइम है, मरने से पहला पहला हम तौबा करें, अल्लाह को राज़ी करे। वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबता अन इबादति व याफ़ु अनिस सय्यिआति व यअलमु मा तफ़अलून। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते, तौबा करो मेरे बंदा, मेरा पास तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो, तौबा करोगे तुम्हारी तौबा मैं कबूल करूँगा। अनी सही तुम्हारी गुनाह में माफ़ कर दूँगा। व यअलमु मा तफ़अलून, और तुम जो करते हो, गुनाह करते हो, नेक करते हो, हम खुद जानते हैं, हमारी इल्म में है। वल्लज़ी यक़बलु तौबता अन इबादती व याफ़ू अनिस सय्यिआत व यअलमु मा तफ़अलून। ओ अल्लाह, जो अल्लाह तुम तौबा करते हो, तौबा कबूल फरमाते हैं, तुम्हारे को माफ़ करते हैं और तुम्हारी गुनाह माफ़ करते हैं। और तुम्हारे मैं जा करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन जानते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबता, तौबा करने वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करेगा, माफ़ करेगा और अपना महबूब बना लेता है। या गरीब दुनिया या आबिर सबिल, है भाई तुम और मैं दुनिया के अंदर मुसाफिर है मेरे भाई, आप और मैं दुनिया के अंदर मुसाफिर है, मुसाफिर है। हम दुनिया के अंदर मुसाफिर की तरफ रहे, दुनिया के अंदर मुसाफिर की तरफ रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको और मुझे इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, अभी ये शबान की महीना 14 तारीख रात को, दिवगत रात को हम अल्लाह को राज़ी करें, इबादत बंदगी करें, किसी का कोई बात ना सुने। मेरे भाइयों, अल्लाह को डरने वाला वो जो है ना, मसाल लेके ऐसे इतने ही थे, ऐसे ऐसे नहीं थे, ऐसे ऐसे छेराछेरी नहीं करता है, वो अल्लाह को राज़ी करता है। एक मुस्ताहब भी नहीं छोड़ता, एक सुन्नत भी नहीं छोड़ता है, और जो है ना ये फसाद नहीं करता है। वो तो हरकत उसके दिल में यही फिक्र होता है, अल्लाह किससे राज़ी हो जाए, कौन से अमल में अल्लाह राज़ी हो जाए, हर वक़्त अल्लाह को हम राज़ी करें, उसका दिल में तमन्ना होता है। और जो दुनियादार आलिम होता है वो जो है ना फसाद करते हैं, ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे। जैसे कुछ उलमा फरमाते हैं, शबरत के अंदर कोई अमल नहीं है, ये गलत है, गलत है, ये गलत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको और मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और शबरत की जो है ना, शबरत की रात को अल्लाह से हम तौबा करे, माफ़ी मांगे और अल्लाह को राज़ी करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको और मुझे तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरा वीडियो जहाँ से दुनिया की कोई भी कोने से सुनते हो, इसके ऊपर मेरे भाई दोस्तों शेयर करो और कमेंट दो मेरे भाई दोस्तों, और लाइक दो मेरे भाई दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह ज़िंदगी दे तो आगे दोबारा आप लोग के सामने हाजिर होंगे। मेरे लिए दुआ करना, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मेरे लिए दुआ करना, मैं वो खतागार हूँ, मेरे लिए दुआ करना, मैं बदबाग इंसान हूँ, मेरे लिए दुआ करना। अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए, उम्मत मोहम्मदी को सबको माफ़ फरमाए। ये दुआ है, आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ। अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।